Pa mislim, lude su te priče iz Čečenije i u jednom trenutku ja se probudim u kombiju, vidim kombi stoji šumi, mrkli mrak. I onda je nadnaravna scena, Badr Hari u jednom trenutku sa slomljenim nosom zaljepljenom, cijela faca mu sa onim zavojem i flasterima i on pleše, onaj čečenski ples, ovaj mu plješće Kadirov. Ko u nekom filmu, ludom, ja mislim, strašno. Izgleda da ćemo ih opet imati priliku vidjeti u areni Zagreb 12.9. Sad u kojim ulogama, Stipe će biti sigurno, bit će i Mirko, sad ne znam u kojim ulogama, tako da sve je moguće. Baš to, u kojim ulogama, postaje li mogućnost da se Krokop vrati u oktagon? Vidi, gle, mislim, sad da, postoji mogućnost, evo, to mogu reći, postoji mogućnost nakon borbe u Beogradu protiv Stošića, niti FNC više nije bio isti, niti Miran Fabijan, niti cijela ta priča. Hall of Fame jednostavno FNC-a, nema se tu šta pričati, jednostavno donio je, ako moramo odabrati 5 boraca, on je sigurno top 2-3 koja su najviše pridonijela popularnosti FNC-a. Event u Ljubljani će biti ludilo, prije svega jer je fight card posložen onako da svaki meč upravo to, nema mečeva, nego sve se može dogoditi. Jakov Nedoh napada Mateja Batinića, Matej Batinić je prvak već dugo poluteške kategorije, jedan od najboljih boraca uopće u FNC rosteru. Naravno, borba legendi tu Želva protiv Đakića, mislim da je to ono što će nostalgiju probuditi tih starih fanova. Živjo, Nejc tukaj. V tokratni epizodi oddaje 45 minut z Nejcem Vidmarjem imam prav posebnega gosta. Ni najbolj zgovoren, je pa zelo glasen. Prav tale GBL-ov zvočnik bom skupaj z Mimovrste podaril enemu izmed vas. V četrtek 2. aprila v 20. izide nova epizoda. Moj gost bo Dražen Forgač-Forgi, ustanovitelj in predsednik organizacije FNC. Pogovor z njim sem opravil v hrvaškem jeziku. Za sodelovanje v nagradni igri potrebuješ par stvari. Na Instagramu slediš 45 minut z Nejcem, Arena Sport Slovenija in Mimovrste. Na to je na tebi, da si ogledaš novo epizodo. Pozorno! Pozorno pa zato, ker se bo med samo oddajo večkrat zavrtel tale logotip, Mimovrste. Tvoja naloga je, da mi poveš točno kolikokrat se pojavi njihov logotip. Med vsemi, ki boste pravilno odgovorili in sledili vsem 3 profilom, bom 9. aprila razglasil zmagovalca. Ja sam Dražen Forgač-Forgi, osnivač i predsjednik FNC MMA organizacije. Danas imam posebnog gosta, čovjeka koji je u posljednjih nekoliko godina potpuno promijenio regionalnu MMA scenu, doveo je u Zagreb jedan od najboljih džimova na svijetu i stvorio FNC organizaciju koja je danas postala ozbiljan faktor u Europi. A danas pričamo o eventu koji uskoro stiže u Ljubljanu. Dražen Forgač-Forgi, dobrodošao u Ljubljani. Pozdrav, pozdrav. Kako je sve počelo, ljubav prema sportu, gdje i kako je sve počelo? Pa počelo je zapravo davnih dana, sad već kad sam imao, 8-9 godina, oni prvi video rekorderi, došli su one VHS kazete i tamo je se pojavio Van Damme sa krvavim sportom, kickbokserom, također američki ninja, tu smo nekak cijela moja generacija se zapravo nakačila na te borilačke filmove, na tu tematiku i krenula je ljubav prema tom borilačkom sportu i tako da počeo sam trenirati tad karate ko klinac sa 10 godina. Kasnije onda kickboks, savate boks i onda negdje s 24-5 godina sam počeo MMA trenirati, profesionalno se baviti njime. Tako da sam zapravo cijeli život, evo sad već nekih 35 godina sam u borilačkom sportu, u borilačkim vještinama. I moglo bi se reći da je to ono čime se bavim cijeli život i da ću se s tim baviti do kraja, do penzije. Jednostavno volim to, vidio sam se u tom sportu i sad
nakon borilačke te karijere kao trener pa menadžer borcima i evo sada promotor i predsjednik FNC-a vodeće organizacije u ovom dijelu Europe. Tako da cijeli život sam u borilačkim sportima. Da, ali kad si osjetio da će biti to više nego samo hobi? Je bilo možda neki moment u tvom životu kad si osjetio da će biti to? Pa vidi, jednostavno ne znam, to je nekako išlo jedno za drugim. Jednostavno nakon tih ko dijete, karate turnira, onih prvih, pa kickboxing, sve to nekako ozbiljnije već išlo. Dobro sam imao rezultate u tim disciplinama i nekako sam se nakačio na to. Kasnije to je ko ovisnost, ne možeš, jednom kad uđeš u te borbe i taj borilački svijet, teško izaći iz toga, jer je adrenalin je konstantan i svi ti mečevi jednostavno te vuku da ideš dalje i dalje. To je i problem nekih boraca koji se ne mogu ostaviti. Jednostavno i kad im je već vrijeme da prestanu s karijerom, ne znaju što drugo da rade i fali ti taj osjećaj. Jednostavno lijepo je biti borac, jednostavno evo mene je prekinula teža ozljeda koljena u tom zadnjem meču protiv Jeff Monsona i koji sam obnovio nakon par mjeseci ponovo, zapravo dokrajčio to koljeno prije operacije. Tako da sam to mi je bio zadnji meč, ali svejedno mislim da je tad zapravo počela ta moja karijera, ajmo reći trenera, i da sam tu mogao puno više dati nego kao borac. Smatram da kao borac bi došlo do nekog nivoa, ajmo reći, ali ne bi sigurno napravio to što sam napravio ni kao trener, a pogotovo sad kao promotor gdje sam osnovao taj FNC, Fight Nation Championship, koji je u vrlo kratkom vremenu postao vodeća organizacija u ovom dijelu Europe i top 3 organizacije trenutno u cijeloj Europi. Mislim da smo promijenili živote borcima doslovno, jer su napokon dobili platformu kroz koju se mogu promovirati na pravilan način, mogu doći do i fanova velikog broja i sponzora i sami ti mečevi su napokon plaćeni onako pristojno i oni jednostavno mogu živjeti od toga. To je ono što je velika stvar u ovom sportu i teško je bilo. To je nezamislivo. Znači uopće borcima koji su sad dio FNC-a je nemoguće zamisliti kako smo mi u naše vrijeme imali kad si trenirao, a zapravo nisi ni znao da li ćeš imati meč, gdje, s kim, protiv koga. Prihvaćalo se sve, samo da se ima nekakva borba, bilo gdje. To je bio jedan od razloga zašto je i pokrenut FNC, jer jedno vrijeme je bila praznina totalna u regiji. Nije bilo ozbiljnih promocija. FFC, koja je bila jedina zapravo ozbiljna promocija u regiji, je Orsat Zov koji je preselio promociju u Vegas. I jednostavno sam se tad našao kao vlasnik najvećeg džima sa preko 20 profi boraca. Nismo ih imali gdje promovirati, nisu imali gdje odrađivati nastupe i jednostavno sam tad odlučio da moram nešto promijeniti. To je 2019. godine i tad je pokrenut FNC. Da, ali rekao si, borio si se protiv ozbiljnih boraca, isto Jeff Monson, onda prije još Ante Delija. Je ti malo čudno sad kad se sjetiš, borio si protiv njega, onda si ga potpisao, sad svi ponosni, čitava regija je sad ponosna na njega jer nam pravi put za sve, jer kaže da imamo ozbiljnih borca, imamo ozbiljnih fajtera tu, jer ti kad se sjetiš da si se borio protiv njega, onda si ga potpisao za par godina. Pa ne, evo vidiš, to je recimo taj dio gdje je on kao borac napravio puno više, a ja kao promotor. Evo, dobro da je zapravo pobjedio u tom meču, ali mislim nije mi čudno, zapravo mi je drago da mogu, evo njemu je u tom trenutku, Ante Deli u tom trenutku, on je bio zapravo klinac u vrijeme kad smo se mi borili, ali to ti je pravilo, nikad nemoj podcjenjivati klinca, ali ne znaš u šta može postati. Evo vidiš, on je bio očito iznimno talentiran i dobar već tada. Možeš se reći da sam ga ja podcijenio u tom trenutku, što nikako nije bilo pametno. I eto, ali svejedno, nije mi čudno, drago mi je zapravo, njemu je u tom trenutku trebao još jedan meč, dva da bi potpisao za UFC. I upravo tu, nedaleko odavde, u hali Stožice, u areni Stožice imao meč koji ga je zapravo lansirao UFC. Nakon te pobjede
protiv De Castra u Ljubljani je potpisao vrlo brzo za UFC. Tako da, evo super. I on sam zapravo govori, čak u nekim podcastima je bio gost, kaže da nikad nije bila ovakva situacija, da ti zapravo imaš popločen put od amaterizma do profi najviše razine kroz jednu organizaciju. To je ono što ti FNC pruža. Znači ti možeš od amaterske razine borca doći do UFC-a, do najviše razine kroz jednu organizaciju i nemaš potrebe da razmišljaš o bilo čemu, osim o tome da budeš svaki dan sve bolji, jer ako si dovoljno dobar, prilika je tu. Znači FNC organizacija je tu za sve regionalne borce, naravno, ali naravno oni moraju biti na razini da mogu nastupati, odnosno da mogu pobjeđivati na razini borbi na kojoj je trenutno FNC. Tako da sve jača konkurencija je u FNC-u i nije više nimalo lako ne samo držati pojas, nego uopće doći do prilike da budeš čak i rangiran i onda da uđeš u top 5 na tim rang ljestvicama koje smo nedavno uveli. A ako imaš priliku da postaneš prvak ili ako držiš pojas, to onda puno znači i vrlo vjerojatno si na korak od potpisa za najveću svjetsku organizaciju i to je ono čemu većina boraca još uvijek teži. I mi smo tu da ih u tome podržavamo i da dobiju priliku, ali isto tako jednog dana kad na toj možda nekoj putanji koja nije više sam vrh, da opet imaju gdje se vratiti u domaću organizaciju, odraditi još nekoliko borbi i da osiguraju sebi daljnji život, što je jako bitno jer dosta boraca kad završi karijeru nema rezervnu varijantu, tu varijantu B, šta će raditi nakon karijere, tako da je dobro da FNC tu da im da još podršku, kažem, na tom samom kraju. Da, kad si pričao o tom planu B, bio si ti isto, rekao si kao trener i onda imate taj gym, ali kad te spominjem na Čečeniju, na što prvo pomisliš, jer imao si jednog slovenskog borca, Lemija Krušića, ajde popričaj mi malo o toj priči jer je bila baš vjerovatno čudna. A? Pa mislim, lude su te priče iz Čečenije. Sad ja sa svakim imam od njih, bio sam više puta, sa svakim od njih imam neku priču, ali mislim da je baš sa Lemijem bila priča kad smo leteli tamo, uvijek te oni spuste te mineralne vode, to je grad 4,5-5 sati od samog Groznog, iako ima aerodrom u Groznom i mogu te spustiti tamo, ali namjerno te prebacite tamo da te još više i onda smo putovali noću, bili u tim kombijima, smo putovali prema Groznom i u jednom trenutku, ja kak sam bio umoran, to traje, dođeš u Moskvu pa tamo čekaš 6-7 sati na aerodromu pa onda te mineralne vode i došli smo na večer oko 11-12 i sad te voze noću do Groznog još par sati i u jednom trenutku ja se probudim u kombiju, vidim kombi stoji u šumi, mrkli mrak. Tad sam pomislio da nešto neće biti dobro. A prije toga smo imali 2-3 checkpointa gdje izlaziš iz kombija svaki puta, vojska naoružana do zuba te pretresa, izlaziš pa dođeš kod njih u te kabine. Tako da nije mi bilo sve jedno, ali zapravo je čovjek promašio malo put, skrenuo s puta, otišao u tu šumu tamo pa smo tamo neko vrijeme stajali, ne znam iz kojeg razloga, ali na kraju sve bilo ok. Ali da, bilo je takvih priča. Općenito onako osjećaj nije najugodniji tamo jer vidiš da je napeta situacija zapravo u toj Čečeniji i da vlast je dosta onak tvrda što vidimo sad po tom svemu što se događa prije, kasnije. Ali bilo je zanimljivo, imali smo tih anegdota tamo kad smo poslije borbi išli kod Kadirova u tu rezidenciju na proslave tih nekih mečeva gdje je bilo isto dobra priča kad je bio Badr Hari sa slomljenim nosom i onda je poslije borbe i onda je fora je ta da nakon večere ide čečenska muzika i sad Kadirov pokazuje na borce i oni plešu, jedan po jedan izađu na taj stage i onda plešu onaj čečenski ples. I onda je nadnaravna scena, Badr Hari u jednom trenutku sa slomljenim nosom zaljepljenom, cijela faca mu sa onim zavojem i flasterima i on pleše, onaj čečenski ples, a ovaj mu plješće Kadirov, ko u nekom filmu, ludom, ja mislim, strašno.
Naravno, ja sam se udaljio iz te prostorije da ne pokazao na mene jer nisam neki plesač, pogotovo čečenskih plesova. Ali, Top. Ajmo se sad vratiti na tvoj taj ATT gym koji ste ga 2015. ste ga otvorili. Da. Koji je bio najveći izazov u početku kad ste otvarali to? Jer sa tim gymom ste promijenili totalno to regionalno ocenio, jer isto Slovenci su došli do kvalitetnih treninga. I šta je bila ta razlika u tom gymu? Pa mi smo, gle, ja sam znao cijelo vrijeme da ono što kako mi treniramo i to, da to nije nivo koji trebaš imati da bi napravio rezultate na europskoj ili svjetskoj razini. Tad se u ono vrijeme mi smo eventualno mogli trenirati na način da ideš na boks, u boksačku dvoranu, pa odeš na jiu-jitsu kod jiu-jitsera, pa odeš na neke hrvanje sa hrvačima, ali niko od njih nije imao MMA znanja dovoljno da bi tu vještinu, koja je svaka od njih jako dobra, ali u MMA-u treba malo to promijeniti da bi to funkcioniralo, ali niko od tih trenera nije tad bio naravno još toliko dobar i ima dovoljno znanja što se tiče MMA-a, jer naravno nije bilo iskustva, nisu oni krivi bili, svako je bio odličan u svojoj vještini, ali nije bilo tog MMA iskustva. Mi smo pokušali prvi put napraviti da te dvorane onako funkcioniraju na način da imaš barem sve na jednom mjestu, da ne moraš trošiti vrijeme i energiju da se voziš okolo po treninzima i 3 sata dnevno trošiš na vožnju autima po gradu, nego smo imali sve na jednom mjestu i vrlo brzo je to dalo rezultate i naravno ATT je tada od 2015. od kad je osnovan do danas je po rezultatima daleko najbolji tim u regiji i vrlo brzo smo okupili veliki broj boraca koji su dolazili na te kampove kod nas, i slovenskih, i boraca iz Srbije i tako dalje, iz čitave regije. Dovodili smo uvijek i trenere i borce sa strane, još iz Rusije, Dagestana i tako dalje, da što više znanja pokupimo i što više ti naši borci dobiju informacija i razmjene tehnika. Tako da to nam je zapravo modus do dan danas, makar je sad to još na puno višoj razini. Jer je sad glavni trener Luka Jelčić koji je prošao doslovno treninge i trening kampove sa najboljim borcima, počevši od Conora McGregora pa nadalje, da sad braće Diaz i tako dalje. I jednostavno trenerski tim je izuzetno dobar sada i smatram da je to nivo koji treba držati da bi borci bili konkurentni u odnosu na strane borce. I velika stvar u ATT je šta od osnivanja pa evo i do danas često dolaze borci iz zemalja koje su onako ozbiljne po pitanju treninga, pa često imamo borce i iz Čečenije, Dagestana i iz Amerike, dolaze ljudi na treninge i iz Europe naravno. Tako da ta razmjena znanja i razmjena tehnika je jako bitna kod boraca, uz naravno trenerski kadar da bi oni napredovali. Po meni nije dobro kad se borci zatvaraju u neke onako male zajednice i onda, tu je prvo se svi znaju vrlo brzo, znaju sve tehnike i znaju već predvidjeti što bi se moglo desiti na sparingu i tako dalje, dok ti kad imaš nepoznatog sparing partnera već ti to daje malo onaj osjećaj bliže borbi, znaš, kad ti je prije sparinga, kad ti nije baš sve jedno, to je sparing na kojem bi mogao napredovati. Jer, kažem, ta neka konstanta nije dobra za napredak. Ajmo sad nazad na FNC. Koliko ljudi danas radi unutra same organizacije i koliko se ta priča promijenila u odnosu na početke, same početke? Vjerojatno na početku ste radili praktički par osoba. A? Da. Pa vidi, taj kostur koji je krenuo u FNC-u, tih nas 4, 5, 6, dan danas je isti, znači nepromjenjiv je, to je ono što je naša snaga jer to je više onako, čak ne prijateljski nego obiteljski tim koji je strašno jak i povezan i koji se drži zajedno bez obzira na sve i naravno onda se tu još s vremenom pridodaju ljudi, sad to broji konstantno preko 30 ljudi, ali kad su eventi to dođe 60-70 ljudi minimum da rade na eventima. Tako da samo da, evo, jedan podatak, samo naša medija tim na eventu ima 25 ljudi što se tiče fotografa, videografa, snimatelja, ovog onog koji izbacuju kontent konstantno. Tako da veliki broj ljudi naravno radi. Ono što je bitno da svaki taj odjel u FNC-u ima
čovjeka koji je od najvišeg povjerenja, koji je s nama od početka i koji to vodi, to meni olakšava značajno posao i općenito vođenje FNC-a, da imam ljude kojima mogu vjerovati. Dugo mi je trebalo da znam da će svako odraditi svoj dio posla, odnosno njegov tim da će odraditi svoj dio posla, jer tu puno igra uloge ljudski faktor i puno je ovisimo o pogrešci čovjeka. A kad imaš live event koji ide uživo, pogotovo ide uživo i na televiziju i tako dalje, plus naravno ljudi koji su u dvorani očekuju da sve funkcionira besprijekorno i to je dosta stresno, to je maksimalno stresno. Ali evo sad, u zadnjih godinu, dvije imam maksimalno povjerenje u svoj tim i znam da će napraviti sve kako, mislim, barem da će dati sve od sebe. Nikad ne znaš, uvijek se može desiti nešto nepredviđeno, ali da. Tako da, veliki broj ljudi, ali ono što je najbitnije, veliki broj kvalitetnih ljudi. Nije sad, kod širenja i kod rasta organizacije često dolazi do toga da si primoran i zapošljavati, da se timu pridruže neki ljudi koji nisu toliko možda kvalitetni, a što je još bitnije, nisu toliko entuzijastični, nisu toliko radišni, ajmo reći. I onda ti je to je onda zna biti problem. Mi smo za sada tu dobri, jer taj naš core tim, mi nemamo ni radno vrijeme, nemamo, to se radi od 0 do 6, pogotovo kad su eventi blizu, to se radi non stop, a teško je danas pronaći ljude, nije tip posla, prošlo je 4 popodne pa ugasiš telefon i sad imaš svoje slobodno vrijeme. To u ovom poslu ne funkcionira. Da, u posljedno vrijeme podržali su vas isto i Mirko Filipović i Stipe Miočić. Koliko ti to znači, ta njihova podrška? Pa mislim, teško ti je uopće opisati koliko ti je to, jer ja znam Mirka jako dugo i trenirali smo zajedno nekad i mislim, zbog njega sam, ajmo reći, jedno vrijeme sam imao neku pauzu, godinu, dvije od treninga, ne od treninga, nego od, ajmo reći, ideje da se borim, jer sam završio tu neku kickbox, savate box karijeru i rekao, to je to, znaš. I onda kad je on 2001. nokautirao Fujitsu onim koljenom u glavu, tu smo svi mi dobili opet tu neku iskru, kao to je, rekao, ovo moram raditi, to je druga priča. To je druga priča. I da, Mirko je onako zapravo, ajmo reći, zaslužan što sam se ja vratio, što sam počeo s MMA-om i naravno onda posljedično što je uopće postoji FNC, jer da ja nisam tad se vratio u MMA, u borenje, ne bi sigurno se bavio ovim, jer odveo bi me život na neku drugu stranu. Tako da kad imaš njegovu podršku i priznanje, jučer smo se čuli, recimo pričali smo pola sata, znaš, o raznim temama, to je nešto što ti je naravno drago imponirati da uopće jer vidi, on je tip čovjeka koji ako smatra da nešto nije na nivou, da se neće s tim baviti. Znači neće se tu, što je razumljivo, ne može on sad svoj ugled, ime ili bilo šta trošiti na bilo kakve priče, pokušaje, inicijative, znaš. Njemu dolaze ljudi svakodnevno sa nekakvim idejama, znaš, ali on kad nešto prepozna da vrijedi, onda daje podršku. Zato znam kakav je i znam da je to iz srca, jer ne može ti njega niti platiti, niti nešto da on sad, ako ne želi te podržati. Druga stvar, Stipe Miočić, ja nisam toliko nakačen na Stipu jer je on, Mirko mi je, ajmo reći, bio tu i svi smo mi počeli zbog Mirka, ali Stipi, naravno kao borcu i tako dalje, sav respekt i jedan od najvećih ikad teškaša uopće u MMA-u. Ali bih je prekrasno bilo vidjeti da sjede jedan od drugog na FNC eventu, gdje ima 18.000 ljudi u areni, u Zagrebu, sve gori. Mislim da je to teško, možeš nešto više napraviti od toga kao promotor. Mislim da je to vrhunac neki te priče, ali izgleda da ćemo ih opet imati priliku vidjeti u areni Zagreb 12.9. Sad u kojim ulogama, Stipe će biti sigurno, bit će i Mirko, sad ne znam u kojim ulogama. Tako da sve je moguće. Baš to, u kojim ulogama postaje li mogućnost da se Krokop vrati u oktagon? Vidi, mislim, sad da, postoji mogućnost, evo, to mogu reći, postoji mogućnost, ali vidi,
naravno da je nama to u interesu maksimalnom, a on će odlučiti da li će se to zbilja dogoditi i to je to, ali postoji mogućnost, evo, to toliko mogu reći. Definitivno nije, znači, šuplja priča, postoji mogućnost i to se ne radi o nijakom rekreativnom meču, radi se baš o ozbiljnom, ako će se to dogoditi. Tako da, evo, to je ono što, naravno, nakon toga mogu i u penziju. Kako se to dogodi, onda sam sve napravio za ovaj naš regionalni MMA i mislim da ne moram više raditi. Kaži mi još to, koliko je za FNC važan Miran, Slorok i Fabijan? Treba bi pošto napravio baš veliki hype u posljednjih par godina i kako je bitan bio za sam FNC? Pa vidi, to ti je priča koja je onako filmska, doslovno filmska priča. Ja sam znači priča ide ovako, imali smo event u Sarajevu, Tomo Spahović, povratak Tome Spahovića, trebamo protivnika, imamo neke opcije. I ja gledam doma, ležim, gledam Valhalla je imala event. Iz tog razloga mi je Nejci i jako drag jer je ta cijela priča tu. I ja gledam i Miran, Fabijan. Zapravo sam gledao i onaj prvi meč kad je imao Mariboru, kad je ono s onim Tadej Dajčmanom radio, ali ovo je radio meč, tad sam već vidio da on ima taj star power i da je ono, da privlači pažnju ljudi, jer je ono lud ulazak, ono energija, muzika, sve. I ima u kavezu isporuči, što je jako bitno, možeš ti imati energiju. I onda sam gledao taj drugi meč koji je bio u Kopru protiv Turčina, borca iz Turske. I gdje je isto dobio, ja momentalno šaljem u grupu, imamo protivnika za Tomu, kaže, ko? Miran Fabijan. I sad, kaže, ma dobro, znaš, ali ne znam, Tomo će ga srušit, bit će, prelako će to biti. Ja kažem, ljudi, polako, nije to, Tomo se nije borio jako dugo, Miran vidim da je naš, ozbiljan i znam da je ozbiljan stand-up borac, da neće to biti samo tako. Ja kažem, ja smatram da nam je to top meč i idemo na moj brk, taj meč ide. I ostalo je povijest, čovječe, ostalo je povijest, doslovno najava borbe je bila u Pioniru u Beogradu, znači Miran Fabijan je, znali su ga tamo ljudi koji su bili prije 10-15 godina uopće uključeni u borilački sport kao kickboksera, znaš, on uopće nije bio nakon toga, znaš, malo ljudi prati, bez ikakve uvrede Valhallu, kažem, u to vrijeme. Izvan Slovenije i ljudi ga nisu znali, kaže, ko je ovaj protiv Tome, naš najava i ali on je od tog trenutka, kad smo mi taj meč najavili, on je krenuo sa svojim dizanjem te priče, hajpanjem u Sarajevu, to je bilo čudo, stari, to cijeli taj tjedan, taj fight week, to vaganje u onom shopping centru, presice, on je tu dao sve tu energiju, dao je čudo i privukao je maksimalnu pažnju na taj meč i luda borba je bila, dobio usred Sarajeva, pobjedio i jednostavno, znaš, nakon toga odmah Stožice, Žgela, tu ulazi Darko Stošić, to je nevjerojatno, u to vrijeme top heavyweight Europe, dan danas je, ali tad u to vrijeme u hajpu treba se boriti za titulu KSV-a, ulazi u Stožicama, najava tog meča za Beograd, znači ludilo cijelo ono. I nakon borbe u Beogradu protiv Stošića, niti FNC više nije bio isti, niti Miran Fabijan, niti cijela ta priča. Tako da njegov doprinos je ogroman, bez ikakvog sad pretjerivanja. Ali Hall of Fame jednostavno FNC-a, nema se tu šta pričati. Jednostavno donio je, ako moramo odabrati 5 boraca, on je sigurno top 2-3 koja su najviše pridonijela popularnosti FNC-a. Da. Postoji li mogućnost da budemo vidjeli treći meč među Fabijana i Ilića, Jokera? Pa vidi, Joker to odbija kaže ta mogućnost ne postoji i ja to poštujem, bez obzira što bi taj meč vjerojatno opet donio ogromne brojeve i tako dalje. Ali znaš, nekad jednostavno ne možeš protiv nečijih odluka i ne treba. Znači, mi nismo tip organizacije koja će gaziti preko ljudi i što se kaže preko leševa do nekog cilja, znaš, to je ono što razlikuje organizacije jedne od drugih. Mogu shvatiti Jokerovu odluku, ali gle, nikad ne znaš šta donosi sutra, budućnost i tako dalje, ali kažem, poštujem odluku.
Ni Mira nije tu nešto inzistirao oko toga pretjerano, tako da, ali vidit ćemo šta donosi budućnost. Prije godinu dana spominjao se isto dolazak Juniora dos Santosa. Ima još nešto na tome? Pa mislim da je to čak i više od godinu dana možda. Možda. Da, ok, ali Junior je tad je zapravo najavljena neka Global Fighting League organizacija koja nije ni bilo realno tada da zaživi, dan danas nije zaživjela, ali su imali neki suludi plan o milionima koje može jedno neki šejk saudijski spalit, taj njihov plan bi trebalo, mislim, za start možda $500 miliona i to nije bilo realno da krene, ali on je odlučio pričekati možda ipak jer su mu obećali neke strašne novce. To se nije desilo, tako da nažalost u tom trenutku je to otpalo. Sad u međuvremenu vidim da ima meč na ovom Netflix kardu, što je jako dobro, mislim, za njega, jer vjerojatno je to priča gdje se može uzeti ozbiljan novac u ovom trenutku, jer je to priča gdje Netflix se udara kontru Paramountu koji je kupio UFC prava i mogu reći koliko god sad taj card Netflix izgleda onako za neke okorjele fanove, izgleda kao da se iz prošlosti vratio, Ronda Rousey, ali za ljubitelje koji su od prije fanovi, ta imena znače puno i mislim da će napraviti odlične brojke. Tako da, drago mi je zbog njega, Junior je odličan dečko, baš je dobar čovjek, znam ga jako dugo i želimo sve najbolje u životu i da osigura što bolji život svoje obitelji. Evo sad možda ima priliku preko tih Netflix kardova. Baš ja sam bio isto njegov fan, bio sam u Vegasu na UFC 155, ja mislim, kad se borio za titulu, kad je branio titulu protiv Velasqueza i izgubio, tad ga je Velasquez i bio baš mašina, ali sjećam se, tako da baš mi je drag mi je bio. Meni je doduše Velasquez bio tad, Velasquez mi je bio kralj kad je uzeo, kad ga je Junior ugasio u prvom. Ali Junior mi je bio onako negativac jer je Krokapa pobjedio, bio onak dominantno. Ali kad sam ga upoznao, kad je došao u Zagreb, tu je bio tu se borio u Zagrebu i proveli smo baš dosta vremena zajedno. I kralj, lik je super, baš dobar čovjek i drago mi je zbog njega. Kako bi ocenio FNC u Minhenu? Prvi put ste išli u taj dio Europe i napadate taj dio Europe sad. Kakvi su planovi za naprijed i šta ste naučili od tog eventa? Pa ja bi ocenio, ajmo reći, 9 od 10. Da. Arena, produkcija i ovo definitivno 10 od 10, znači sve to je nenadmašno, znači ta arena prije svega, to je strašno kako to izgleda. I naravno kad smo mi stavili svoju produkciju i te sve video najave, to je sve izgledalo kao $1 milion, iako je i skuplje od $1 milion. Da, ali izgledalo je baš odlično. Ono što smo naučili je da smo sposobni, odnosno da je naša publika nenadmašna, znači fan baza i da smo mi sa svojom publikom i svojim fanovima napunili taj Sub Garden gdje je možda, ne znam, ako je 1000 ljudi bilo, možda i manje nekih, ajmo reći, Njemaca ili drugih nacija koje su nastupale na tom eventu. Uglavnom je to bila publika balkanska koja živi u Njemačkoj ili koja je došla iz ovih krajeva u Minhen, što je isto vrhunski provod svima bio jer provest 2-3 dana u Minhenu, još ovakav event gledati i odlične borbe, sve zajedno je top izlet, svi vole doći u Minhen. Tako da je to mega uspjeh. Ono što smo naučili da možemo to i da i u Minhenu moramo raditi kardove koji su slični našim kardovima ovdje, jer zapravo radimo za svoju publiku i da ih više zanimaju mečevi naših boraca. Tako da po meni nema nekog smisla stavljati Njemac protiv Njemca ili dva stranca, nego po meni bi trebali uparivati naše borce protiv, ako već rade, protiv stranaca. Ili međusobno, znači što smo na kraju atmosfera eksplodirala kad su ušli, ne znam, Filip Page, kad je ušao, Trušček kad je ušao, kad su ušli Joker i Fabian, naravno, to je sve srušilo. Tako da,
naša publika je strašna i to je ono što je ogromna prednost FNC-a i to je ono što Oktagon, na primjer, nije shvaćao, odnosno vlasnik Oktagona, kad je on govorio da nećemo napuniti Sub Garden, da ćemo imati velikih problema. Ja sam se čuo s njim naknadno, on se ispričao, jer kaže, nisam ja rekao ništa protiv vas direktno, iako malo je, ali je rekao da ćemo imati problema s time jer je teško Minhen. Minhen je najteži grad za prodat i oni znaju koliko je teško Njemce privući da dođu u Minhen na event, ali nije računao s jednom činjenicom da mi imamo svoju publiku koja je u Minhenu, u okolici, u Njemačkoj i svoju publiku koja će potegnuti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne, Crne Gore, ne znam, do avionima. Bili su puni avioni navijača koji su išli u Minhen i postoje snimke i tako dalje koji su išli na taj event. Tako da, hvala publici našoj, fanovima koji su zbilja odradili vrhunski posao i pokazali smo zapravo kako to izgleda kad mi napunimo arenu. Ja sam bio 2-3 mjeseca prije toga na Oktagonovom eventu i bila je totalno drugačija atmosfera, onako kazališna, ali kad su naši borci ulazili i ušli, to je bilo ludilo, tako da totalno drugačija atmosfera. Ajmo sad polako na taj event FNC Ljubljana. Koliko zapravo slušaš želju publike kad pravite ovaj matchmaking? Imaš vjerovatno svoj tim koji to pravi, ali slušate isto ili idete samo koji bi bio najbolji match-up da vidite borbu ili isto slušate publiku? Pa vidi, tu ti je Ante Jurić i Nate Preložnik, oni su matchmakeri, ajmo reći, koji rade fight cardove u principu, ali svaki meč se moramo usuglasiti sva trojica, da neki meč može ići, to je sad neko pravilo koje je postavljeno, jer ne volim miss mečeve na kardu. Iako ponekad se dogode, dogode se UFC-u, a naš ono koji ima, jednostavno, ali čak i ne moramo mi pogriješiti, nego jednostavno se desi borcu loš dan ili ne znam šta može biti kroz kamp, neka ozljeda ili taj dan se probudi, ne znam, loš ili bolestan ili nešto i uđe u meč i to je greška, ali to niko ne vidi od publike i tu publiku ne mora zanimati, publika samo očekuje ludilo od borbe, njih ne zanima šta se dešava. Platio kartu i to. Ali da, mi se vodimo time da svaki fight card mora imati borce koje gradiš, mlade talente kojima treba dati priliku da se izgrade, da se prezentiraju publici. Moraš imati kvalitetu, znači moraš imati kvalitetne borce na kardu, kvalitetne match-upove, koji možda neće biti publici toliko zanimljivi jer će biti možda taktički borbe, ali će biti kvaliteta i pravi fanovi će to znati prepoznati i cijeniti. I moraš imati borce koji prodaju. Znači moraš imati borce koji prodaju, tipa imaš borce koji može ga upariti sa bilo kim, on će prodati dvoranu. Jednostavno ga ljudi vole gledati, vole doći, vole da se on bori. Tako da uvijek gledamo da imamo te neke faktore na svakom fight cardu i da na kraju bude to publici zanimljivo. Ali da, naravno da slušamo ono što publika želi i predlaže, ali često puta to nije realno, znaš, jer ti da bi dogovorio meč, ti moraš imati dvije strane koje taj meč žele, znači imaš dva borca koji odlučuju za sebe, onda njihove trenere, pa njihove menadžere, znaš, svi oni moraju usuglasiti da je taj meč dobar za njih u tom trenutku i tako dalje, pa često puta je neke mečeve nemoguće dogovoriti ili neki borac nije trenutno spreman ili je možda ozlijeđen ili je možda, evo sad smo imali situaciju, čovjek u vojsci, recimo u Gruziji, ne može trenirati kako bi htio i ne može uzeti meč u idućih 6 mjeseci, razumiješ? A to publika ne zna, onda publika nekad komentira zašto nisu stavili ovog s ovim, zašto ovo, znaš, pa zato što vjerojatno nije spreman. Mi uvijek želimo napraviti najbolje što možemo i da svi budu sretni i da publika bude zadovoljna, ali nekad to jednostavno nije moguće, jednostavno okolnosti nisu tako. Ajmo sad na FNC 29 u Ljubljani, kako su tvoje očekivane i koje su po tebi top 3 meča večeri, ajde da kažem tako, ako može birati, ili jednog da kažeš? Pa vidi, event u Ljubljani će biti ludilo, prije svega jer je fight card posložen onako da svaki meč upravo to, nema miss mečeva, nego sve se može dogoditi. U svakoj doslovno borbi može ići na jednu ili na drugu stranu, nema ono da 80-20 da znaš, ono. Tako da, naravno, borbe za titulu su one koje nose tu uvijek priču, što je najzanimljivije, najveća težina tih borbi. Jakov Nedoh napada Mateja Batinića, Matej Batinić je
prvak već dugo poluteške kategorije, jedan od najboljih boraca uopće u FNC rosteru, čovjek se bori, još sam se ja borio kad se on borio, onda znaš da je dugo na toj sceni. Izuzetno kvalitetan, dok Jakob Nedok može iznenaditi bilo koga, čovjek ima jednostavno top u ruci i može pobijediti bilo koga, što je i pokazao osvajanje tog PFL Europe turnira. Izuzetno zanimljiv meč. Ako me pitaš da se moram kladiti, ne znam na koga bi, jer je baš onako nezgodno. Ivan Sičaja brani svoju titulu protiv Keksela, borca koji je pobjedio Filipa Pejića u Minhenu. Vrlo neugodan protivnik za našeg prvaka, ali Sičaja nema nikad lake mečeve, tako da on je navikao na taj pritisak. Naravno, kad držiš pojas, kad si prvak, napadat će te, žele ti pretendenti na pojas, naravno, žele oni postati prvaci i bit ćeš uvijek ugrožen. Znači, svaki meč dolazi novi top protivnik, to je tako. I naravno, borba legendi tu, Želva protiv Đakića, mislim da je to ono što će nostalgiju probuditi tih starih fanova i oni su 1-1 u svojim ogledima međusobnim i smatram da je ovo odlična prilika da oni završe tu priču međusobnu i da se pokažu na ovako velikoj sceni. Evo, super, baš se veselim, bit će top event. Ajmo još polako proti kraja. Kako gledaš još na ove crossover borbe među MMA, boksa i ovi influenceri, Jake Paul i tako? Kako to gledaš, kako ti je to utječe na MMA i na sport sam? Pa, jednostavno popularnost MMA je takva da su to prepoznali influenceri i ostali uključeni u taj neki virtualni svijet, ajmo reći društvene mreže i slično. I već dugo je to poznato, to nije ništa novo. Recimo u Poljskoj ima organizacija Fame koja je zapravo užasno popularna i gdje se bore i reperi, i youtuberi i tako dalje, i ove starlete čak, i jednostavno ludilo totalno. To nije nešto što bi ja gledao, znaš, kao neki borilački fan. To je neki sadržaj koji bi ja gledao i kao kad želim baš totalno, kao neki film koji je totalno glup, ali ti opet na neki način te opušta i smiješan ti je, ali nema veze s ničim ozbiljnim. Ajmo reći da je MMA neki thriller, ozbiljan drama, a da je ovo neka komedija, tipa, nemam pojma, onaj Borat ili onaj Diktator ili Ali G, neka totalna sprdnja koju gledaš samo da ti prođe vrijeme. Ali opet, jednostavno to ima svoju publiku, imat će uvijek tu svoju publiku i opet, da li će to, u Poljskoj se dešava sljedeća stvar, da ti influenceri, youtuberi i tako dalje, oni s vremenom počnu zapravo i trenirati taj sport, privuku još puno mladih u te borilačke dvorane za sobom i jednostavno to pomaže u neku ruku razvoju sporta i ti ljudi koji su možda krenuli zbog njih trenirati, oni neće ići se boriti u Fame ili na te cirkus neke borbe, nego će nakon nekog vremena možda se krenuti boriti za ozbiljno u ozbiljnim organizacijama. Tako da, s jedne strane to daje određenu popularnost, puni dvorane, možebitno. S druge strane, ako se ide pretjerano u neki cringe, u neku ludost, recimo u Sloveniji ja smatram da to ne bi prošlo, recimo u Hrvatskoj jako teško. Jer jednostavno nismo tržište za takav oblik događaja. Jer recimo reality show koji u Srbiji prolaze zadruge i ovo, mislim da to nema šanse u Sloveniji proći u Hrvatskoj, jer iako ljudi to gledaju masovno, ali da mi kao društvo, kao država ne bi dozvolili takve stvari, tako da sve zavisi i od podneblja kako neke stvari prođu i prolaze. U Sloveniji imam osjećaj da MMA još uvijek nije tretiran kao ostali sportovi. Kako je to u Hrvatskoj, recimo? Pa vidi, u Hrvatskoj je to sada onako izraženo zbog te popularnosti FNC-a. Mislim da jednostavno sad više nema razlike u odnosu na ostale sportove. Prije je bilo znaš, ako nas prati jedna TV kuća ili jedan medij, jedan drugi neće pratiti, ali sad ne, zbog te popularnosti svi prate, jednostavno jer im donosi naravno preglede i shvatili su koliko je zapravo velika fan baza i koliko je popularna priča. Istina je da je u Sloveniji, ajmo reći, tržište najteže probit.
jednostavno jer ljudi nisu toliko, dugo se ništa nije radilo ovdje, jednostavno dok je i Srbija imala te druge promocije i Hrvatska imala te druge promocije, u Sloveniji nije bilo dugo vremena ništa. I mislim da sad treba puno vremena da se opet podigne ta popularnost, gdje naravno mi smo ti koji trebamo raditi na tome jer nema tu druge i mislim da ti mladi borci da će oni s vremenom naravno dobiti svoju fan bazu i da će Slovenija isto doći na nivo praćenja MMA kao i ostale države u regiji. Jer kažem, gdje god dođem, evo sad Makedonije sam bio, pa prije toga Crna Gora, ludilo, totalno ljudi prate, nemoguće. Tako da smatram da je i Slovenija. Evo, mislim, u Njemačkoj je mega popularan sad MMA. Njemačka koja je bila striktno protiv MMA-a. Čak i UFC nije uspio probiti njemačko tržište. Evo sad je u Njemačkoj ultra popularan MMA. Tako da ne vidim razloga da to ne bude isto i u Sloveniji. Samo nam treba, evo, uz Fabijana, eventualno još neka mega zvijezda, možda drugačijeg stila. Da gura to naprijed. Da još digne popularnost. Koliko si ponosan što FNC danas bez problema radi evente po cijeloj regiji. Pogotovo znamo kakva je bila povijest, ružna povijest, ali sad rušite sve granice i nema problema praviti event u Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje. Pa mislim da jednostavno to nije niko uspio u MMA-u, a i u ostalim sportovima je to jako teško, jer svi znamo kako smo imali povijest i to nedavno, ali FNC je od prvog dana napravljen kao promocija koja je regionalna, u kojoj se bore borci iz svih država regije i šire naravno. Armageddon Liga koja je bila za vrijeme korone pokrenuta, mi smo tada imali borce iz svih država regije koji su vrlo brzo postali vrlo popularni mega zvijezde poput Marka Bojkovića, Džanija Barbera, Luke Milidragovića i ostalih koji su bili iz svih država regije, tad su se borili Slovenci poput Nejc Preložnika i tako dalje. I nismo gledali nikad na te nacionalne podjele, uvijek zato se zovemo Fight of Nation, znači kao firma i Fight Nation Championship, znači nema tih nekih podjela što je po meni jako bitno i svako prihvaća FNC kao svoju organizaciju i to je naš zapravo najveći uspjeh i možemo doslovno u bilo kojoj državi, u bilo kojem gradu napraviti event, napuniti arenu i to je velika stvar, dok naravno ostali sportovi svi znamo, mislim da bi bilo velikih problema dan danas da se pokrene recimo neka nogometna regionalna liga ili košarkaška je funkcionirala jedno vrijeme, ali evo nije napravila taj rezultat. Ajmo za kraj složimo najborca regije, aj napravimo igricu i ja kažem kategoriju, a ti kažeš ime borca sa Balkana, pa može biti aktivan ili iz prošlosti, tako da ajmo sad, boks, koji ima najbolji boks u regiji. Najbolji boks u regiji, od MMA boraca govorimo, tako? Pa najbolji boks u regiji, ajmo reći, Erslan ima. Wrestling. Wrestling, najbolji wrestling. Top Hrvač. Pa, najbolji wrestling tima, Kagirov, Ahmed Kagirov, koji je iz ATT-a. Mislim, to je jednostavno prvak Rusije u Hrvanju, nemamo tu o čem pričati. Leg kick. Leg kick, krok kap, mislim. To je gotovo. To ne varam. Kondicija. Tko može 5 rundi bez toga da bez problema? Conditioning tim. A vi što recimo na treningu neki mogu bez problema, što ja znam, a u mečevima zakažu. To je ogromna razlika. Ne sad ako mislim zakažu, jednostavno iz ovog ili onog razloga se ne pokaže tako, ali recimo dobru vrhunsku kondiciju tima Kroata nikad ne bih rekao, pošto je onak građan malo ovako čabi, ali je ogromno ima vrhunsku kondiciju jer je on mentalno čvrst. Znaš, mentalno je čvrst i šta god da se desi u borbi on ne staje.
problem nekad kod ljudi koji imaju vrhunsku kondiciju, ako stvari ne idu po njoj, onda padaju mentalno i to ti onda gasi i izdržljivost i tako dalje. To je onak triki pitanje, znaš. Jiu-jitsu, najbolji parter u regiji. Pa parter od MMA boraca ti ima Marko Ančić najbolji. To je klinac koji je, ne znam koliko si upoznat, ali on ima najbolji parter. I još Trash Talk, koji je kralj mikrofona. Pa, vidi, zavisi od stila, ali tu su ti mrtva trtka je Miran Fabijan i Joker Ilić. Što su pokazali u svojim. I još Snaga, koji je najsnažniji borac, da kažeš ono. Snaga. Tomas Pahović je najsnažniji. Evo, hvala ti na razgovoru, jedva čekam taj FNC event u Ljubljani, ja se nadam da ćemo uživati i želim ti puno sreće i da napraviš još to priču još naprijed i da će FNC postati, ja mislim da jednom i najbolja organizacija u Europi, ja mislim da je to Hvala ti na željama, bitno da guramo, da sport raste, da stvaramo što više mladih, dobrih boraca. Hvala svim trenerima i klubovima i timovima koji rade na tome predano. Naše da im damo platformu da se razvijaju i da naprave odlične karijere, to je ono što je najbitnije. I radit ćemo na tome i dalje. Hvala vam na pozivu i vidimo se u Stožice. Evo, super, hvala. Hvala. Evo, to je to. Ne pozabite na nagradno igro. Sodelujete lahko na tej povezavi in osvojite ta prekrasen zvočnik.